Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid darin amin. Qada wa akhawatuha. Awalan min ahkami hadhil af'ali wa khasaisiha annaha al-awwalu af'alun nakisatun min akhawati kana wa ta'amalu amalaha. Saniyan tadkhulu ala al-jumlatil ismiyati wa tarfa'ul awwala isman laha wa tansibus saniya habaran laha. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu masalah kada dan saudaranya. Kada dan niya pada baranena. Awalan pertama min ahkami hazil afali di antara hukum fiil ini, di antara hukum fiil ini wahasa isiha dan kekhususannya. Wahasa isiha dan kekhususannya annaha sesungguhnya pertama af'alun nakisatun adalah fiil nakis, fiil kurang min akhawati kana termasuk saudara kana, min akhawati kana termasuk saudara kana, wa ta'amalu amalaha dan berfungsi seperti fungsinya, Sanian yang kedua tadkhulu al jumlatil ismiyati masuk pada jumlah ismiyah, wa tarfa'ul awwala dan merafakkan pertama, isman laha sebagai isimnya, wa tansibus saniyah dan menasabkan yang kedua, habaran laha sebagai habarnya, menasabkan kedua habaran laha sebagai habarnya. Salis yang ketiga habaruha la yakunu illa jumlatan fi'liyatan. Habarnya la yakunu tidak terjadi. Habaruha la yakunu habarnya tidak terjadi illa jumlatan fi'liyatan kecuali jumlah fi'liyah. Fi'luha mudari'un. Fi'ilnya adalah mudari.
fiilnya adalah mudari. Mislu contohnya kadal mataru yanzilu, hampir hujan turun. Kadal mataru yanzilu, hampir hujan turun. Jadi ini kada. Pertama itu menjadi isimnya. Yang kedua itu yanzilu jumlahnya menjadi habarnya. Jadi kalau kada tidak terjadi kecuali habarnya adalah jumlah fi'liyah. Jadi i'rabnya kada tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Al-mataru ismu kada. Al-mataru ismu kada yanzilu fil mudari'un. Yanzilu fil mudari'un wa fa'iluhu damirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Failuhu damirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'li wa jumlatuhu mansubun habaru kada. Mansubun habaru kada. Rabi'ah yang keempat, mudari'uha dan fi'il mudari'nya ya'malu amalal madi, berfungsi sama dengan fungsi fil madi. Berfungsi sama dengan fungsi fil madi. Mislu contohnya yushiku saidun ayatiya. Yushiku saidun ayatiya. Hampir said itu datang. Hampir said itu datang. Jadi fi'il mudhari'nya di sini dimasuki an, huruf nasab. Jadi i'rabnya kalau tadi kada fi'il madi, ya kalau yusiku fi'il mudhari'um. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Jadi kalau tadi kada fi'il madi, tapi tetap tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Yusiku fi'il mudhari'um tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Saidun ismu yushiku. An harfu nasbin. Ya'tiya fil mudhari'un mansubun bi an. Ini an harfu nasbin, ya'tiya fil mudhari'un mansubun bi an. Wa fa'iluhu damirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Wa ta'wiluhu mansubun habaru yushiku. Jadi kalau tadi tidak ada an, masuki wa jumlatuhu. Tapi di sini ada an. Jadi wa ta'wiluhu artinya takwilnya. Ta'wiluhu mansubun habaru yushiku. Jadi an harf nasbin ya'tiya fil mudhari'un mansubun bi an. Wa fa'iluhu damirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Wa ta'wiluhu mansubun habaru yushiku.
Hamisan iktiranu habari hadhil af'ali bi an. Diikuti habar fi'il ini bi an dengan an. Diikuti habar fi'il ini bi an dengan an ala salasati aksamin. Ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Jadi kalau habarnya kada dan saudaranya, kadang diikuti dengan an. Alif. Wajibun adalah wajib. Wajibun adalah wajib. Ma'ahara wakhlawlakah. Wajib. Ma'ahara wakhlawlakah. Diwajib kalau disertai hara wakhlawlakah. Jadi ada yang 2 wajib dimasuki an, yaitu kalimat hara wakhlawlakah. Mislu haral khabaru ayatimah. Haral khabaru haral khairu ayatimah. Haral khairu ayatimah. Hampir. Mudah-mudahan. Hara mudah-mudahan kebaikan itu sempurna. Hara al khairu ayatimah. Mudah-mudahan kebaikan itu sempurna. Jadi hara fil madin tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Al khairu ismu hara. An harfu nasbin. Yatimma fil mudari'um mansubun bi an. Wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Wa ta'wiluhu mansubun habaru hara. Dengan kekaan wa ta'wiluhu. Al-bah jaizum adalah jaiz, boleh. Artinya boleh dimasuki dan boleh tidak. Ma'asa wa af'alil mukarabah. Bersama asa dan fi'il al-mukarabah yang berarti dekat. Bersama asa dan fi'il yang berarti dekat. Mislu kadal amru ayatimah. Kadal amru ayatimah. Jadi kada ini namanya kada. Ini artinya berarti dekat. Kadal amru ayatimah. Hampir urusan itu sempurna. Hampir urusan itu sempurna. Di sini boleh adaan, boleh tidak. Boleh dikatakan kadal amru yatimmu. Jadi kada fil madi tarfa'ul ismu tansibul khabar. Al amru ismu kada. An harf nasbin. Yatimma fil mudari'um mansubun bi an. Wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Wa ta'wiluhu mansubun habaru kada. Jim al-imtina'u ma'a af'al syuru'i. Tidak boleh. Jadi tidak boleh, artinya tidak boleh masuki an
ma'afal syuru' bersama fiil syuru'. Fiil syuru' ada nanti di sini fiil syuru'. Ya. Artinya memulai atau muncul. Mislu syara'al mataru yanzilu. Mulai hujan turun. Ini tidak boleh yanzilah karena fiil syuru' syara'a. Mulai al-mataru yanzilu. Mulai hujan turun. Jadi syara'a fi'il madin tarfa'u ismu tansibul habara. Al-mataru ismu syara'a yanzilu fi'il mudari'un. Wa fa'iluhu damirum mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Wa jumlatuhu mansubun habaru syara'a. Ya, sama tadi i'rabnya kadal mataru yanzilu. Kemudian saniyam bagian kedua. Aksamuha bahagian kadal dan saudaranya, bagiannya. Pertama, af'alu mukarabah, fi'il mukarabah, fi'il yang berarti dekat. Fi'il berarti dekat atau hampir. Tufidu kurba wuku'il habari. Berfaedah kedekatan terjadinya berita. Berfaedah kedekatan terjadinya berita. Wa asyharuha, dan yang paling masyhur kadat talibu yanjahu. Hampir siswa itu yanjahu lulus. Kadat talibu yanjahu. Hampir siswa itu lulus. Samiranya tadi kadal mataru yanzilu. Atau kadal syara'al mataru yanzilu. Awasaka syita'u ayyantahiyah. Hampir kemarau itu berakhir. Jadi i'rabnya ini sama dengan tadi i'rabnya kadal amru ayyatimah. Sama fil madi. Awasaka syita'u ayyantahiyah. Sama i'rabnya tadi ya. Kemudian karubat talibu yanjahu. Hampir siswa itu yanjahu lulus. Ya. Sama i'rabnya kadal mataru atau kadal mataru yanzilu. Kemudian raja'in, fi'il harapan. Tufidu makna raja'i. Berfaedah arti harapan. Arti harapan fi husulil khabari, terjadinya berita. Asyaruha, yang paling masyhur asa arha'u ayyadumah. Mudah-mudahan kemakmuran itu tetap. Asa arha'u ayyadumah. Mudah-mudahan kemakmuran itu ayyadumah tetap. Ya. Sama i'rabnya tadi
Haral khabaru haral khairu ayatima. Kemudian haran najahu ayastamirrah. Mudah-mudahan kesuksesan ayastamirrah berkelanjutan. Mudah-mudahan kesuksesan ayastamirrah berkelanjutan. Samir aja itu pertama. Haral khairu ayatimah. Ikhlaulaka sajaru ayusmira. Mudah-mudahan pohon itu berbuah atau berhasil. Samir aja sama ini. Ikhlaulaka sajaru ayusmira. Kemudian yang ketiga, af'alu syuru'in. Tufidu makna syuru'i fil habari. Itu fi'il syuru' berfaedah arti muncul atau timbulnya atau terjadinya berita. Wa asyharu, dan yang paling masyhur, syara'at talibu yadrusu. Mulai siswa itu belajar. Jadi ini syara'ah ya, sama dengan iratnya tadi. Ya kadal mataru yanzilu. Kemudian akhasal mataru yang hamiru. Hujan menjadi deras. Artinya ini mencaji busie. Yang habiru malade. Ja'alat, ya sama semua iran ini. Ja'alat talibu yadrusu. Ya. Mencaji siswa mak guru. Jadi siswa menjadi belajar. Kemudian ansha'at talibu yadrusu. Mahasiswa mulai belajar. Tapi kalau hujjaju yatufuna. Jadi ini nanti di era apa? Wajiban sili. Tapika al-hujjaju yatufuna. Apa artinya? Berartinya jamaah haji mulai tawaf. Mapamula ni haji yatufuna matawaf pada matawaf. Ini tu era. Kemudian alika talibu yata'alam. Jadi siswa mulai belajar. Ya sama di atas era ini semua itu. Alika fil madi terpon ismu tasbul habara, at-talibu ismu alika yata'allam fil mudari'un wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu huwa wa jumlatuhu mansubun habaru alika. Kemudian hab zaidun yata'allamu. Mulai Zaid itu belajar. Jadi ini hab ini khusus bil amar. Zaidun ismuha yata'allamu fil mudari fa'iluhu huwa ya wa jumlatuhu habaran amansuban. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Jadi saya berikan tugas yaitu tadi tapikal hujjaju yatufuna.
dan tulis namanya dan coba isi absennya. Ya, karena masih ada di antara kalian tidak termasuk tidak ada namanya tertulis di dalam absen. Ada juga sebagian itu tugasnya tidak ditulis namanya. Ya, saya kira ini di ala timamikum, syukran ala timamikum, ilal liqa, billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله